Salam alaikum la famille Mali kono Mali kokan ambe befo ka bewali nyumando on a balmake be nyon fait ras balayra du l'homme tranquille depuis Paris ambe betu fo ani mogo fen be hakina kelena obela jelen ka foli be surtout mogo munimbe anga vidéo ka aimer ka commenter ka partager anga foli bele babe awye nere tanti noye aramata jara ika foli bele babe grand frère Ali Boune qui faut qu'il wali nyumandon sara njani nga foli bo bela jelenye mogo fen be kena kono nyaw betu fo ben Diop nga foli bo bela jelenye Abdoulaye Sidibe ka betu fo mogo fen be kena kono o beka foli be on va partager maximum Diallo Ibrahim nga foli biye nan temena ka boy non anga ton no la vérité kene ka présenter fo tanti jenaba ka foli be jeno sugudugo la batante ka betu fo ani mogo fen be hakina kelena ka bela jelen fo Nasra Sako madame la présidente ka foli bele babia ka anga choroba fo no imam diko le sage waraba na le tunte ibeka tabla na le tunte basigitena anga foli bele babi anga choroba e no imam diko ne refa nga foli bele babi ye depuis siro la nan bora ye ambe asmi fo ka wali nyumando jigitugu masa anga foli bele babi ye nan bora ye no ambe sogel kokala maiga ka fo ka wali nyumando Sadio Kamara anga foli bu bela jelenye ambe nyogombulo ne balma bi ansigi kunye ko sabade kunun tunye video do ka me video yi a supprimer lambolo quoi mena sego o video de kaka dobla ou placer la doni video ke kunye mogo sabade a video folo oye ya famia bala je togo ko laji na sigilen be Senegal no ba fama ko aka jekulu re nta togo re don tugunu quoi na fate parce que na fata ale la tuguni amena kuma ale ka ko laji muyere ni na naka jekulu togo ko ambe fla di alema nan temena wala mi abicham di natural mugu buma bel boraka video do ke ko tlebe fere comme ale ka donta mambu ya famia bala hakili dogomani de be ale la ambe fla bla le ku koro ka teme minye madame Povron ale ka fa be nyini ka juguya bientôt amena fere ke kata de bois fronto ka ale frake suna ka fa be ka juguya ko jugu madame Povron abe kule sa fa be bochi amba le fana bla a place la ne bolmo yana nga do o kono minye anga gouvernement mogo ye sogel na ka chedon aye jopuni sogel ya ka mogo blakata ya famia bala Putin bara no irisi jamana ka de wumimbe anka toro mimbe anka malendo mbe se ka lafia chugomna aya ka chedon blakata irisi jamana ka sogel ya ka chedon blakata eno tara irisi jamana ka oni Putin sigira ka kuma mali mago be femina o ya be fo Putin ye oni Putin bena ya famia bala minye lakana ta fanfero ko renforcer kosobe ka dofra kelke minan ko kana anga mogo kanu degi kelela kana satellite ni aradaru kana dofra oluka anka jugu no kube do mali fango fanfe asimi siglemba ka bureau kono do abe woleli ke do obe ka do yanfo obe ka bo yanfo ayu kumbe ayu fora oni Putin bena ko ay chama fara ya famia bala malion ka keleke minanka nan boray minye baloko ta fanfero namba fama ko ya famia bala bile ni ba mo namba fama ko alikama o toni bayiriga de bena jigi mali kono o toni bayiriga de bena jigi mali kono abeke farni ya famia bala na kera farni buru be se ka dlanay gato be se ka dlanay benye be se ka dlanay fem bela jelen be se ka dlanay o bayira ka fo dun ka fa o bena sabati mali kono ya famia bala harate mie essence fana na ya so essence tume fere ya famia bala a litre tume fere dorome keme de wolma dorome keme fla essence fana bena jigi ya famia bala songo bena bese ka jigi kana fo dorome bisabala parce que essence min tume ta Europe jamana na beba donc kele be Chine et comment ça s'appelle irisini Europe jamana ou che contrat fin tumbu on Europe che Putin ya be cassé Putin mena kunda jamana jumenka oye Mali ni Chine essence min tume na Europe
Poutine mena di Malien ma essence min tu mena wala Poutine mena di Chinois ma o ba ira ko Mali ni Chine mena développer ka teme diya pe ka tisa ya famia bala Mali ni Chine mena développer ka teme diya pe ka gazi min fana tu mena wala pour jamana ou ka pour ni a contrat be jo parce que beba donc ko kele be France ni irisila che Ukraine kele sababu la ah olu ye sanction da Poutine ka Poutine kono do nga gazi mba tege awla nga tulu mba tege awla nga blé no ye ya famia bala alkama na beke farne ni fenye bo bela jelen tege awla a Poutine bino bedi jo masa Mali ani comment ça s'appelle Chine parce que Mali ni il sigadi bi antege be nyogon bolo Congo tena fora ka balo bonen to irisi jamana ka Congo tena Mali fora ka seto Poutine ye anga mogo tara u sigira ka kuma u bena nin ka minye balo ko ta fanfero balo bena jigi Mali kono Malien den bebe dumuni ke ki fa fo ka ta dumuni to bo nyama kono minye essence fana ye essence bena bo Mali kono ya famia bala ji rebe chaka te me bajika baji min dalen fle essence fen be Poutine bola bena be blaka na Mali kono a essence ji be cha ni baji o ba ira ka fo comment ça s'appelle essence bena chaya Mali kono a laba yere anteta essence sa nyogon bolo quoi essence be ke ya famia bala ya ka abeke pagayi quoi ah songo be no ya kosobe minya anga terrain ko fana fanfero terrain min be bo Bamako kai comment ça s'appelle Sénégali be ba donc au terrain tun sara mena ala ni zondon sababu yalla fo mogo tera dujo terrain srawla mogo tera sigi terrain srawla ah ni ala na kira sono o bara fana be na damine terrain be bo Bamako kai fo Sénégali o ye nin benyi Poutine fait ça veut dire que Mali be développer chugo Mali be avancer chugo anga ministry mintara irisi jamana ka kacha ni ministry tanye a ministry benaka pour les autres santé ministry be économie ministry be ya famia bala ministry de étranger a bela jelen tera beni kungo de tera kata nyafo ya famia bala Poutine ye e wa bara betara bala benka ça veut dire que bena beka projet fen kanga monter Mali kono bara fen kanga here la se Mali ma oni Poutine bena beka ya famia bala oba ira ka foko jigitugu masa munimbe an kuna angana koroto anga sabali anga pasante jamana min tiana sambina ni duru o tseka jot lekele jamana mi ya famia bala ni kafiru tumbe akuna ni faso denjugu tumbe jamana in kuna o te maloya o te alado o te sali o te su tanga jamana ka buruja ka nafolo besunya ka an fantanya ka an bantanya a o jamana joli a teke une seconde a teke tlefla a teke kalo kele a teke kalo duro a teke sankele a teke sanfla an pasante na manya kwanye mogo soro ko dambe be ala hora ndo be maloya o be ala don anga tu ko be faso in fe o ba jo fana nya fu awye jamana si passement o ye hora nya di janatriga ko be ni kera hora nya dro ala bi de meka kewale bela ala bi de meka bara bela mogo munun be an kuna bi depuis on a milliard ma détourné faso avion mata kati dia Espagne wol makati dia Amérique o make ya famia bala ote vesido ote basambaudu jamana na folo ya famia bala na ya soro 75 millions de tumedi ministre ma kwa ki janai o bejora na ya soro 150 millions de tumedi présent ma doboro o bela Serge Fo ka walta ka fenêtre fait o bana Mali kono pew ka damne présent na ministre fen be Mali kono dobora beka sara la dobora beka dépenser la o wari de beka do armée la ka di anga sorasuma o wari de beka do ya famia bala sirawla o wari de beka do Kenya la mais enziga do ta famia ko sogal be 75 millions ta asimi non o bana Mali kono pew ministre des finances ya fo o don aka nyingali senfe ko wari min tumbe da ministre koro ya famia bala na beta voyage ou ke nani mugo keme beta nani mugo bakelen beta ko bana pew ministre yere ça veut dire que nous Congo mimbe Mali on boulot français a masse ministre ka déplacer tout va fo Mali ambassadeur o ba ko gérer
Ça veut dire que vous dépensez pour, vous y a kunta kabanga na foloka. Ça veut dire que, barabe kake mali kono be akabu hakilima. Anga nyamugo tara irisi jamanaka. Donc a fois obena sabati. Miye esasi koye obena nogoya mali kono. Miye keneya koye ya famia bala obena sabati. Miye lakana koye chaman de bena fara ofanaka. Miye anga terrain koye. Anga terrain be wuli harate meka bo Bamako kaifo Senegali. Ewa balo fen tumena Europe. Poutine ya bela jo. Essence fen tumena Europe. Poutine ya betre européen. Gazi fen tumena Europe. Poutine ya betre. A bebetami Mali Chine. No kera chambe développer ça. Mali be avancer. Chine be tame diabeka. Oteta sabali ko. Oteta munyo ko. Hadama de ni ma senge ite here soro. Ni ma nyani. Billahi ite here soro. Senge ko e here di. Angato ni nyamogo nunu ko. Ni kalabanchi utundu. Ambe bla contrôle la. Ni façon de nyuma untunte. Ambe bo ukama. Ne dambe bu ula. Uyo kuke mali kono prezama del kaminke. Anga munu. Ya famia bala. Sabali debe shibo chefana. Nan munu nan ba sago soro. Nan kera nyogon fe. Nan ba sago soro. Nan borei. Nya fou aouye. Le 20 juin. Sogel naka délégation. Au beta kuma Nations Unies na Mali Togola. Ama delika ke dia du kolokoka. Francis de tumbe kuma au non na Nations Unies. Francis de tumbe décision. Ça veut que avec comme alaye français ou da au lu fana en fabriqué. Anga ko betun dulone be olu de la. Olu de to kuma dai, olu de tumbe décision ta ou non na. An yere tun se ka foi ke an yere. Au bana bi grâce à Assimi. Musukoro ba nyumante. Mali de be kuma yere togola bi Nations Unies na. Ni a chien folo de amena to kuma an yere togola Nations Unies na. Anga tegere fo Assimi kun. Anga tegere fo Sogel kun. Anga tegere fo video kela nyenama kun. Mali be na ta kuma a yere togola Nations Unies na. Degu mimbe anka toro mimbe anka janfa mimbe ankuna molo balia min tumbe ka ke ana depuis Modibo Keita bina. Sogel ninu mina ta be barachi. Kata kuma an yere togola. Dunya be nyana. O ma delika ke ni a chien flana de. Ni a chien folo de. A ma delika ke depuis alaka Mali da. Francis de be kuma au nona Nations Unies na. Ni Francis ko mi o de be ke. O be galonda ana. O be anga jamana buruja. O be bi anka. Ambe hera solo ni sraw. O bu sienda beka. O bana peu. Ankera anyereye. Assimi fangala. Antaye anyereye. Ça veut dire que anyere de be anga ko benyana bobi. Sogel naka délégation, Monsieur Diop, Aboulé Diop, le 20 juin, au beta kuma Nations Unies na, Mali Togola. Amba foko alhamdulillah rabbil alamin. Al biala ka barka doni fangayna. No be segin fana, amba ni malien dem bela jelen fe, anga bokum konokulu kata nunu kumbe. Ka bo comme konokulu kata nunu kumbe. Parce que nyogoma delika ke. Anga masake fen temena ou ma joko me Assimi jora chogo mina. Francis de tuan ka fempe. Francis de tuan anga alai. Amna forako ansra kan tege sama kabo olubulu. Kanga yerema horanyata. Ambe kanga indépendance nini. Ambe kata kuma anyere togola bi. Ambe ka fembe ka anyere bi. Alhamdulillah rabbil alamin. Jibe do kola dondonde. Anga nunu deme anse konan damayira la. Nambe kata ambe se. Sira janya sebalite. Na manya ko ni bebe ka kebi Mali tun tse ka kuma yere togola Mali be kata kuma yere togola Ameriki bi Mali be kata yere Congo fo bi Mogote ka kuma ni ça veut que mogote ka mais anga la tanu anga ala fo kala barkada barata chogo kay namboray yani nga don sigi kun kono nterke tara Mali la nere daga wuli terke Soutena frat, l'étena frat. Amen n'aura fait 24 heures sur 24 heures. N'est terka à la vacances là. Mba fo Assimi. Mba fo anga kiritika la ouye. Mba fo anga zuzu ouye. Uku hakili to Mali aéroport là. Uku be kojugu. Bingali be kojugu. Mali on debe bo français kato faso là. O te senga minke français a wo senga de ka Mali là. Ango tia fo nyoko yene. Tia fo terie o te teria sa.
maliyɛnw bɛ bɔ faransi yan ka taa u fa dugukolo u kan ka lafiya yɔrɔ min na u kan ka bonya yɔrɔ min na u kan ka don dala yɔrɔ min na n'a fɔra ko maliyɛnw sera yen nɔ ko bin bɛ kɛ olu kan o ye jigilatigɛ ye wa fɛn fɛn ma nin jamana in ta tiɲɛ ni hakɛ tɛ fɛn fɛn ma nin jamana in halaki ni hakɛ tɛ faamaw de bɛ bi fantanw kan nkalonfin kan o jamana tɛ don da la dɛ an bɛ min fɔ an ka ɲɛmɔgɔ ɲuman minnu bɛ bi ne m'a fɔ k'o bɛ se ka bɛɛ kɛ tile kelen o tɛ se ka bɛɛ kɛ fana mais u k'u hakili to mali aéroport la ne yɛrɛ terikɛ n dagawuli terikɛ su tan fɔra tile tan fɔra a taara mali kɔnɔ a segintɔla a sɛbɛnnen b'a ka billet kan billet aller retour référence a y'o billet de tigɛ a sɛbɛnnen b'a kan ko bɛ le départ au Mali 23 heures ko bɛ bɔ mali kɔnɔ 23 heures normalement référence sariya la n'i bɛ na voyager i y'a faamuya b'a la n'i bɛ na segin ka na faransi 3 heures de temps o kan k'i sɔrɔ aéroport la heure 3 i bɛ taa ka kɔn heure 3 ɲɛ i bɛ taa i b'i ka minɛnw pese i bɛ taa i bɛ labɛnw sabati mais i bɛ taa heure 3 de ɲɛ ne terikɛ bɔra ka so i y'a faamuya b'a la depuis comment ça s'appelle 19 heures o kan ka na 23 heures depuis 19 heures ka taa mali aéroport la i b'a dɔn o bɛ min kɛ yan ko a ma na joona ko a tun kan ka na fo 16 heures de a kelen tɛ dɛ mɔgɔ 50 u y'a bɛɛ mago sa 50 personnes u y'a bɛɛ mago sa ne terikɛ heure 3 i kan ka taa heure 3 de ɲɛ n'i bɛ ça veut dire que n'i bɛ segin quoi n'i bɛ segin ka na faransi i bɛ taa n'a y'a sɔrɔ i kan ka wuli 23 heures i bɛ taa yen nɔ depuis 20 heures walima 19 heures ne terikɛ taara heure 3 ɲɛ i b'a dɔn a taalen o ye min fɔ a ko non k'a nana retard la k'a tun kan ka na i y'a faamuya b'a la 16 heures ka cɛ lasegin a sɛbɛnnen bɛ a ka billet ka 23 heures o bɛ bɔ mali la 23 heures mais o y'a lasegin k'a ma na joona or que a taara joona mɔgɔ min kan ka wuli i y'a faamuya b'a la mali kɔnɔ 23 heures o tigi sera aéroport la depuis 19 heures 19 heures 20 heures 21 heures 22 heures heure 4 mais ko cɛ tun kan ka taa depuis 16 heures ça veut dire que une journée ka t'o sigi aéroport la ni olu ko mɔgɔw ka taa depuis 16 heures o ye tile kelen de 16 heures 17 heures 18 heures 19 heures 20 heures 21 heures 22 heures heure 7 o tile kelen de k'i ka taa o sigi ye n'i ma taa o sigi ye n ka cɛ i ka billet ça veut dire que i ka billet o ba ça veut i ka billet bɛ kɛ fu ye quoi i ka billet bɛ kɛ fu ye a kɔlɔlɔ min bɛ jamana in kan hakɛ don kɔlɔlɔ min bɛ jamana in kan tɔɲɔ don wa bɛ ka mɔgɔw mago sa mali aéroport la n'aw t'a kalama fɔtɔ filɛ aw ye ne yɛrɛ terikɛ de ye nin fɔ n ye ça veut dire que mɔgɔ tɛ dɛ a ye ne yɛrɛ de wele k'ale ma taa joona ou k'a taara joona mais walahi o bɛ ça veut dire que aw kan ka taa minɛnw pese yɔrɔ min na o bɛ da bɛɛ tugu ko e ma na depuis 16 heures mais ça veut dire que politique do quoi n'u ye aw lasegin k'i ma na joona o bɛ tila ka mun de fɔ k'i ka pénalité sara a sɛbɛnnen bɛ n ka billet kan n ye billet aller retour tigɛ ko n bɛ na a bɛ hakɛ to wala a bɛ hakɛ to n téléphone dangaden a sɛbɛnnen b'i ka billet kan k'i kan ka segin 23 heures e taara yen nɔ i y'a faamuya b'a la depuis quelle heure n'a fɔra ko olu bɛ tila k'i lasegin k'i ka pénalité sara i b'a dɔn pénalité fana o bɛ joli fɔ wa ko 45,000 45,000 k'i k'o de sara i ka billet tigɛlen kɔfɛ i ka ala n ko jamana in Assimi ninnu kan ka mɔgɔw de bila yen mɔgɔ minnu tenu t'u la ça veut dire que ka surveillance ka mɔgɔw bila ka ninnu bɛɛ surveiller polisi fɛn fɛn bɛ yen garde fɛn fɛn bɛ yen mɔgɔ fɛn fɛn bɛ baara kɛ k'a bɛɛ kɔlɔsi cɛ jamana bɛ jɔ nin cogo de la quoi ka yuruguyurugu kɛlɛ mais yuruguyurugu bɛ mali kɔnɔ bɛ a ka bon hakili ma yuruguyurugu bɛ a ka bon hakili ma o ye ne terikɛ lasegin i b'a dɔn o joli fɔ wa 45,000 k'a k'o de sara pénalité la a défaut ma bɔ a la a ka bi a sɛbɛnnen bɛ ko 23 heures a bɛ segin ka na faransi a ma taa retard la foyi a taara heure 3 ɲɛ mais o b'a kɛ exprès de k'i lasegin n'o y'i lasegin o bɛ mun de fɔ k'i ka pénalité sara
penalty o be joli le fɔ ko 45 o tɛ biye sɔngɔ ye wa an ka kɛ ne terikɛ ka taa retard la mais mɔgɔ 53 o bɛɛ bɛ se ka taa retard la mɔgɔ 53 o bɛɛ bɛ se ka taa retard la o bɛɛ tɛ se ka taa retard la dɛ o bɛɛ tɛ se ka fili dɛ mais mɔgɔ 53 o y'a bɛɛ mago sa o bɛ tila ka wari de ɲini olu fɛ ka wari de ɲini olu fɛ mais a ka bon hakili ma quoi a ka bon hakili ma cɛ mɔgɔw bɛ ka tɔɲɔ ye a ka bon hakili ma bin bɛ ka kɛ mɔgɔw kan ye a ka bon hakili ma n terikɛ de wallahi n terikɛ de n wele ne yɛrɛ de wari ci a ma ne yɛrɛ de wari ci a ma mɔgɔ tɛ dɛ ne yɛrɛ de wari ci a ma mais ala farala ale kan a n'a kɔrɔkɛ tun bɛ ɲɔgɔn fɛ a kɔrɔkɛ bɛ i y'a faamuya b'a la polisi dɔ dɔn o yɔrɔ la ye 45 min tun fɔra i y'a faamuya b'a la olu m'o sara tuguni i y'a faamuya b'a la kɔrɔkɛ y'a dɔnbaga dɔ ye nɔ u y'a négocier n t'a dɔn 12 walima 13 de dir'o ma sinon 45 de fɔra bɔ o b'o minɛ mɔgɔ hakɛ min na 45 bɛ minɛ mɔgɔ hakɛ min na dan b'a la wa wa Mali n ka cɛ wallahi bilahi Asimi ninnu kan ka mɔgɔw bila aéroport la ka yen kɔlɔsi mɔgɔ fɛn fɛn bɛ maliyɛnw tɔɲɔ maliyɛn minnu bɛ taa vacances la ka t'u baw lajɛ ka t'u faw lajɛ mɔgɔ fɛn fɛn b'u tɔɲɔ y'a faamuya b'a la k'u bɛɛ minɛ k'u bɛɛ don kaso la n'a fɔra ko Mali kura an b'an tɛgɛ de di ɲɔgɔn ma ka bengali dabila ka suɲɛli dabila ka juguya dabila ka mɔgɔ tɔɲɔ dabila an ka ɲɔgɔn minɛ e bɔtɔla faransɛ e ma sɛgɛn min ye n'a fɔra k'i taara i fa dugukolo la i segintɔ bin bɛ k'e kan k'i ka wari sara i m'a min i m'a bɔ a ka bon hakili ma dɛ wa nin de bɛ ka kɛ Mali aéroport la bi mɔgɔ tɛ dɛ ne yɛrɛ dagawuli terikɛ ne yɛrɛ de fana ye wari caman u ye min fɔ k'a ka 45 de sara ala y'a kɛ kɔrɔkɛ y'a dɔnbaga dɔ ye a y'a ɲɛfɔ ye u y'a négocier ka na fɔ 10 de la 10 de labanna k'a di u ma nin tɛ bengali ye nin tɛ suɲɛni ye e ta tɛ référence ye foyi mais u bɛ ala minɛ de ka mɔgɔw lasegin ni mɔgɔw seginna sa u bɛ tila k'a fɔ k'u ka pénalité sara 45 o tɛ biye sɔngɔ ye o tɛ biye sɔngɔ ye mais ni ala na kira sɔnna an bɛ vidéo kɛ nin kan ka Sogɛli wele i y'a faamuya b'a la ka ministre wele k'an ka ɲɛmɔgɔw wele u ka taa Mali aéroport kɔlɔsi bingali bɛ yen dɛ mɔgɔw bɛ ka tɔɲɔ ye bin bɛ ka kɛ mɔgɔw kan ye ni ala na kira sɔnna an bɛ nin ci lase an ka ɲɛmɔgɔw ma u k'u janto Mali aéroport la maliyɛn minnu bɛ taa sɛgɛn lafiɲɛbɔ la ye u bɛ ka tɔɲɔ bin bɛ ka k'u kan Mali aéroport kɔnɔ jɔn fɛ maliyɛnw u yɛrɛ maliyɛn ɲɔgɔnw mais c'est décevant c'est honteux c'est décevant c'est honteux mɔgɔ 53 k'a bɛɛ lasegin nin bɛɛ bɛ se ka taa retard la nin bɛɛ bɛ se ka fili wa mais u b'a dabɔ a kama de u b'a dabɔ a kama de i nana retard la dɛ i mana joona dɛ e tun kan ka na 16h de dɛ i tun kan ka na i y'a faamuya b'a la 15h de dɛ avion min bɛ wuli Mali kɔnɔ 23h e bɛ taa depuis 15h mun na e bɛ taa depuis 16h mun na mais il faut qu'on se dise la vérité e tile kelen ka t'u sigi aéroport la normalement u ka sariya ye heure 3 de heure 3 ɲɔgɔnna i ka t'i sigi yen ni mɔgɔ taara o heure 3 kunbɛn yen k'i nana retard la mais an bɛ taa min an bɛ taa min o bɛ tila ka wari bɔ i kun tuguni i ka billet bɛ annulé i kan ka na don min na i tɛ na o don i bɛ tila ka wari bɔ i kun i bɛ tila ka wari bɔ i kun n'o kɛra faransi yan ne ye n ka billet tigɛ n kan ka bɔ faransi yan ka taa Mali la nin don heure a date b'a la fɛn bɛɛ bɛ a la ni fili yera olu de ka côté la olu de bɛ ne ka droit di ne ma ne tɛ wari d'olu ma tuguni wa mais n'a fɔra ko fili bɛ aw ka côté la aw bɛ tila tuguni ka wari bɔ anw kun an bɛ taa min wa o degun bɛ Mali kɔnɔ yen dɛ ni ala na kira sɔnna n bɛna n ka ɲɛmɔgɔw bɛɛ wele bi ni dugu jɛra ka ɲɛmɔgɔ bɛɛ wele k'a f'u ye u ka Mali aéroport u k'a kɔlɔsi bin bɛ ka kɛ mɔgɔw bɛ ka tɔɲɔ u bɛ ka haramu dun ye a ka bon hakili ma Mali aéroport haramu bɛ dun ye a ka bon hakili ma o bɛ mɔgɔw de bagabaga o bɛ bin mɔgɔw kan k'u ka wari minɛ n'u y'a dɔn k'a fɔ i kun salen don cogo dɔ la n'u y'a dɔn k'a fɔ k'i bɛ cogo dɔ la u b'i bagabaga ka wari bɔ i kun mais c'est pas bon c'est pas bon ne mun cɛ
wallahi billahi nyen kali ala min ka bonga kalima ni ma woleli ke marla ka fo anga nyamogo ye fe min be arpola fe min be ka damale on koy u yere male nyogon o te tora mi français o te tora mi tunwala nous tra mali kono bo o toro de soroy il mata retard là il ka bien ça veut dire que défaut ma bo là il est bien min tra 7 mala 23h kanga wule mali kono ni tra no depuis 19h o ba fo ki na retard là i ka nali o be boama o be tlatun ka penalité bolika ka penalité ko bi i ka wa binani duru sara ni e dombarate no tu obligé ka sara parce que e kanga na barade la e kanga na barade ke ni mana i ka barabe tien mo do be ala mine ka o wa binani duru sara o wa binani duru be tami o wa binani duru be di joma la question est là Wabin Anduro ba courdon câble poche kono ou yere batlaye. C'est normal. Mali aéroport nyen kali ala la mogote nere daga ultere ke ate galon tiga foyi. Mogo bidu nuko. Olu yere ko fe mogo tan sabatlara kanaye. Na fora kwa ambe mali kura kono bi ko beki seko ke beka ke horoni beka ke dambetriye. Na fana mbo bora français ko butu fanu ba blaje ku beta senga la fe bola. O beta toro de sur Mali aéroport là. Mali ça veut dire qu'anga aéroport mo munu baraka o be bin u kaye. E wanya mais ni ne do ne ba filmer de ka be photo ta mo munu be ni bara la ba be photo ta men den ka be photo ta kata de anga nyamo ma u ka enquête bolinu ka u ka yen kolosi Mali un sengena be Mali aéroport là. Ne re terke daga wuli terke o de afoni. Mali aéroport Mali un sengena be biaka bo hakilima. Ebe bo Francis il ka bitre aller-retour à semaine baka ki kanga bo Mali 23 Mali kono 23h ebe ti siri Mali aéroport là depuis 19h o betla ka foku ina na retard là ki tise kana bi o bi la segi ki ka nali ko boama ka kla ka wari binka ki ka penalty sara wa binani ani duru bien son ki ka kla ko sara on ke défaut ma bo ela a sababu bora olu de la o be tla ka bika ka wari mine la wa binani anduru mogo biduru ani saba e ko jato be benjolima no sara ka wari boni beku mogo biduru ani saba o de la segila Mali aéroport la tlekele mais c'est décevant c'est honte mogo munu be fanga la bi an bekangu de me tiaka ka entre an me fe minke kunu ko bedabla ka barake tiaka o de la nya fo asimiye ni ye coup d'état ke kana jamana kono fanga kora mogo fen tumbe i ba be de bali ka boy ka be nettoyer ka boy ka constitution ka kari ka boy ki yere ka sariya sigi e we ba so ni famba be fanga kora mogo de ou degra sunani de la ou degra ni balo chogo de la wallahi nyen kali alala wallahi billahi nitla video la ni manga nyamugo wole ala kana here kenye ka foko ni kungo de be Mali aéroport la ni ndegun de be Mali on kaye u ka solution ni na la suno mo be ta toyoyi mais boy mena video prochaine spécial Mali aéroport ka fait mimbe ka ke ka lakali mais c'est décevant mo ka bo vacances là ku ka bietige u butu yere fa jamana de kono ou ma senge minye français aéroport là ya nous tra Mali kono u seginto bimbeka oluka kuka wari mino ula ka kla kuka nali bo ama mambe ambe an ko mama njami no bolo anga lafi an fa jamana de la an ko anga sewa an fa jamana de la nan tara ino nambe ka duskasi de soro an yere ka nyamo bulu aye mo mun ta barala ulu be ka bi fantan ka mais c'est honte. Tanti kaja tu sa konenga foli bi seku uma tunkaranga foli wa bela chele mbe don sigi kun kono ne balmo amena Alhaji Lame ko Alhaji Muyere kawra je sais pas voilà anga petini Lame sogel depuis que Mali dan wallahi Mali on a da sogel la ala ka bonna depuis que Mali dans l'histoire du Mali on n'a jamais vu un premier ministre Moumed Galoti ka da adama dinna amogo nyogon na ka kala Galoti ka da ayirela amadili ka ikatme sogel ka nanko sogel ni on appelle ministre Galoti galati je m'explique
mba wala bon e falen do lola ne ya fo ko be baraka ni be ko fe o ATT Mali kono tun ka façon na folo che ka dima ni ya soro chogola nga chate na fa denya wari min tumbe e boloni ATT ya dima o wari bana pew inyati kono barani na inyati ke chogola fola betumbe gire na no fa binyati la hari sigilen fle fauteuil minka a fauteuil fla no lembado fauteuil fle ni nambo akanka du wuluma ba nyimi senge be ni ko aka bo hakilima a ko sogel be galon tege fa de be galon tege parce que ni ko wali fama ko be galon tege o den fana ba fo ko yere fa be galon tege bana jugu fora jugu sogel te galon tege fa de be galon tege ani jugu sago nun de bandala ko asimika sogel bla ko sogel tise asimbe sogel bla be tay de ta e jugu sago yi ni barka be e la est-ce que kuma kanga chaya tamo i ka jekulu siga ko kawral mo flata kono bi ay jekulu siga ko kawral mo flata kono bi munde bo ke barkantanya comme u tachena setu yetuni sogel ya jija jekulu min fe no ye ya famia bala to M5 u be bolla ka bo M5 kono ka ta ka sogel kelento sogel kelende jola ki sebe de jekulu ima bikolu bino bo sogel tayala ko parce que quoi kala ministre quoi ka jekulu do oluma ni sogel ma o jekulu di ema na ko eta tondenye na maso ela o te kele kumbo min bi boli wasado ola heme mogote o kono betigera la femi mana sigi galonka o te tayorosi nunum balu chugo fle andala faso kuma sulu den abebe ka boni ere isigi ni kono dagani isigi ka fauteuil kolon kaye ko sogel be galon tigɛ ko sogel tɛ se ka mɔgɔ fara ɲɔgɔn kan maliyɛn den bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kan fɔ bi maliyɛn den bɛɛ o ma deli ka kɛ Mali kɔnɔ o kɛra sogel de tile la aw politisiyɛnw de ye mɔgɔ ye an m'a fɔ ko anw tigɛlen bɛ aw la an m'a fɔ aw ye ko anw t'a kɔ ko la tuguni wa an m'a fɔ ko an ka sira tɛ politisiyɛn na tuguni aw de ye mɔgɔ ye an bolo wa ça veut dire anw ka sira yɛrɛ t'aw la tuguni an tɛ aw fɛ hali n'aw kɛra candidat an tɛna tugu aw kɔ an bɛ to sɔrɔsiw ka côté la an tɛna tugu politisiyɛn kɔ olu de y'an ka jamana ci i bɛ n'i sigi ni kɔnɔbarani ye dulɔmi kɔnɔni i bɛ n'i sigi n'a ye ko sogɛl tɛ nkalon tigɛ dɛ i fa de bɛ nkalon tigɛ parce que n'i ko walifa ma ko bɛ nkalon tigɛ an fana b'a fɔ ko i fa de bɛ nkalon tigɛ e ka nin jugu sago lajɛ san kelen kuma kelen i gɛnna ka bɔ yen o y'i minɛ k'i cancan fo k'i ka duloki fara i muso n'i denw ɲɛna k'i ka bɔ M5 biro kɔnɔ yen e de bɛ t'i sigi Senegali ka fauteuil nɔgɔlen den kɔnɔ yen ko sogɛl tɛ se ko Asimi ka sogɛl bila ko sogɛl de bɛ mais e ye nin fɔ siɲɛ joli Asimi sogɛl bila e ye nin fɔ siɲɛ joli Asimi sogɛl bila sogɛl tɛ nin y'a ka baara la o b'a yira k'a fɔ e ba ka wolo de kɛra fu ye e ye bɔn fu safu de i dalakan a tɛ sani barika t'i dalakan na sinon cɛbakɔrɔ n'i ye kuma fɔ siɲɛ kelen n ka cɛ a bɛ ta bala di a bɛ komi ras bala yira ne y'a fɔ Asimi ya Asimi n ko forage t'an ka dugu la a bɛ ka ji di bɛɛ ma Asimi taara forage di anw ma o a taara forage di Bagunu ma grâce à ras bala yira cɛbakɔrɔ ni kumakan tɛ ta hali k'i yɛrɛ lafiya ne y'a fɔ yan ko Asimi n ko an mago bɛ forage la Bagunu n y'a mɛn an ka duguba ye saba de Dɔgɔfiri Balle Alahina olu de an ka duguba ye n ko a ka taa ji di aw ma ji ma taa yan Asimi taara forage di anw ma e lagasa sigilen bɛ n'i kɔnɔ dagani ye i bɛ ka bo fara mɔgɔ ka sira t'i la i yɛrɛ ka jɛkulu min b'i bolo mɔgɔ to o kɔnɔ tuguni n'i ko e bɛ n'i jigi da M5 de kan fu b'i bolo n ka cɛ walahi ɲɛ kali ala la ala min ka bon n ka kalili ma sogɛl ka bɔ M5 kɔnɔ dɛ k'a n'a kɔnɔna fɛn bɛɛ ta k'a digi e kɔnɔ bilahi mɔgɔ tɛ taa kɔnɔ bilahi ɲɛ kali ala la ala min ka bon n ka kalili ma sogɛl ka M5 a n'a kɔnɔna fɛn a bâtiment a fauteuil a cigaɲaga k'a bɛɛ sɔrɔ i kɔnɔ bilahi i tɛ taa yɔrɔ si a bɛ tila ka ci mɔgɔ b'i bila e bolo ko jama bɛ tugu bɛɛ ko wa ni sogɛl bɔra M5 kɔnɔ bi k'a to aw bolo n'a taara ɲɛ k'a fɔ ma ko tu ɲa mɔgɔ den tagatɔ filɛ ɲɛ jɔn bɛ kɛ e fɛ jɔn bɛ tugu e kɔ M5 président ka di e ma bi i ye jɛkulu joli sigi yan o taara min i ye jɛkulu joli de sigi yan a kɛra mun ye foyi a y'i sigi lagasa in ko sogɛl bɛ nkalon tigɛ sogɛl tɛ nkalon tigɛ i fa de bɛ nkalon tigɛ
Sogel be se mina ni tumbe se ola ititi kusigi Sénégalais e ka nu horon kolonde nu la jo balo choko fle jamana wari do tumbe ka di taka di numa barake balu association be mbolo adonata wari fefe mana di magalon ka te nafanya ite ne saraga de la ite ne kule la iche ba koro ni Sogel connecté do M5 kono bi mbe ntade ça veut que ha nto kuma era quoi de courage ta ka dusu ta Sogel ye sans retour na ko nyanyini moko kera Sogel fait tourner mo bara de ke pour que moko ka ken fait et la rassas gelembe koko fe M5 kono ya obema buluka Sogel to ya o makanyana ne ni siko tu me stratégie kono tu me stratégie kono de tu me barama de kono obema buluka Sogel to ya moko jol tu me M5 kono ibeka bina obema nyogon janfa ya ibeka bina obema ke natabade ya wa ibeka bina obema buluka ta katia obema M5 blanc Sogel ka bo M5 kono bika kono na fen beta ka di ema ate bo bila ka sini soro ate bo bila ka sini soro billahi Sogel ka M5 takadima ana kono M5 te mali beka takadi ema billahi nyen kali alala ni jama ma bo iko kata tu Sogel ko ka fone ma tunya mogode ante nyogondo wa kawral bemi ye kawral min sigi ni wari bi abe chogodi ye kawral min sigi galon ka abe chogodi awa jamana nafolo atete nu tumbe ka jamana nafolo ta ka dinu ma cousin adona ta bolata atete te ntuguni Sogel de ba te wardi mogoma itara marché ni Sogel fait Sogel ma songa marché dima itara ya fa me bala wari ni Sogel fait Sogel ma songa wardi ma itara place ni Sogel fait Sogel ma songa place dima oto mali ye Sogel de taya ni min kulela wari be dima ni min kulela marché be dima ni min kulela place be dima o tle bana mali kono pew ibe bo fora foka sugune kika kulisu kono ma city bo visa wa tse ka pa parake I danyo kuma de ibitami ni Sogel yere te sabe kumina kido kasola ibe se ka mumbala kati mine I bosse ma kido kasola ibe se ka mumbala parce que fanga de be bodigi Sogel be se ke mine biki kari kaso kono ibitami jugu sago sigile mantala itara M5 kono kibe do akono jago ku ite du o yimine ki chancha ki ka dul ki fora comme taw jing hal be de sigile be ko Sogel be galon tige ni barka tumbe ela e kumale ni biche sa ambassadeur ma avancer mais barka de te ela sinon ye nous kuma fa be kalo jolibo mais itarami ite ni non lai inika fauteuil kotobale inika fauteuil to le nu sengebe nuna be akabo mo be Sogel contre la bi feni na do mo be Sogel ka Sogel doya bi tanyini na do faso côté ai sigi bobara kai ka fauteuil koné ko Sogel ye galon tigela ko atse ka jama fara nyoronka e bla kuro fara saba Sogel ka premier ministre ka tla ka M5 président har bi M5 be Sogel de bolo e ka wolo ma ke fui bona ma wolo ni danga de nundo siglembe andala ka jamana la gusho be mo de ka barala jamana be chichugo na bo de président be jamfa chugo na Guinée di sao président ani etere be nyogombolo ni be sa fa ba kongolo de teke o ba donc Sogel de kongolo yi a pour que ka asimika fanga tien o be do Sogel de la ka Sogel neni asimika ni asime Sogel bla ou laba yere be se asimima nenu be fento ya hani ala kira segina kana mali kono be abe do soro ka fama ka firu barake bali unan tankolo I sigini kono dagani ye warte di association mabi association be bara de ke ka yere balu warte di parti politique mabi ibeta sene de ke ki ka jokulu balu warte di parti politique mabi ibeta ya famia bala wutoro de pousser ki ka jokulu balu mais ki sigi ko wat sumale kandi mo bana pew ki sigi ko marse kandi ma doni atila ala ma barka do yoro fo la fu kono barani ebetami Sogel mani e kanya ka firi ala jugu ni olu kono mu ka intérêt soro o be ala mine ka galon de la o te sali o te sun o te ala do nu mu ka intérêt soro billahi ni eseko bi fa malen ka jugu de watim na Burkina be ka fo Sogel kany watim na Côte d'Ivoire be ka fo Sogel kany watim na Cameroun be ka fo Sogel kany watim na Irisi be ka fo Sogel kany watim na Djambe jigi dalembe Sogel ta kwaye Afrique kuna wolo ibe Mali dendo de so Mali kono ko Sogel many ka da kunjume ka Sogel ma marché di alema Sogel ma place di alema Sogel ma joro di alema
juguya filɛ i bɛ jɔyɔrɔ di ni masini a tɛ kuma tuguni Mali bɛ ci a ɲɛna a tɛ kuma lagasa ko e ye kɛlɛ kɛ M5 kɔnɔ n'i ye kɛlɛ kɛ M5 kɔnɔ i ma tila ka M5 janfa jugu sago n'i ye kɛlɛ kɛ M5 kɔnɔ i ma tila ka bɔ M5 kɔnɔ wa a ma k'an bɛ ɲɛna e tun bɛ M5 kɔnɔ wa e n'i ba cɛ e ma M5 bila e n'i ba cɛ e tun bɛ taa yɛrɛ ɲɔgɔn na depuis kɛlɛ yɛrɛ ma ban e taara ni sen fila ye depuis bɛ ka ma bin e taara ni sen fila ye n'an ye ta i bose ma an bɛ can ya an tɛ don molobalidenya foyi la yan a y'an to yen an ka lafiya ni bi tun ma fisa ni kunu ye an tɛ mɔgɔ si jaabi mais bi de ka fisa ni kunu ye mɔgɔ minnu nana hali a tɛ san kelen bɔ da baarabadenya la mɔgɔw ta la Sogɛl tɛ nkalon i fa de bɛ nkalon tigɛ i ba de bɛ nkalon tigɛ i ka kabila de bɛ nkalon tigɛ jugusago den o tuma diɲɛ dan ye M5 de ye aw tɛ se ka foyi kɛ aw yɛrɛ n'aw ma don M5 kɔnɔ M5 sigira parti politique de kama M5 ye jɔkulu M5 sigira de ko ka buwa bɔ yen ni buwa bɔra yen nɔ aw ka kɛlɛ kun n'aw bɛ miiri ni aw bɛ Ala dɔn ça veut dire que n'aw bɛ se k'aw yɛrɛ kɛ fɛn ye M5 sigira mun de la ko ka buwa bɔ yen buwa bɛ yan buwa bɛ lahara n'a fɔra k'i t'o don jɔkulu kɔnɔ o kɛlɛ kun mais o tɛ se ka mɔgɔ de fara ɲɔgɔn kan tuguni se t'u ye bɛɛ tigɛra u la bɛɛ y'i daji t'u kunna u kɛra ɲuguntan fɛn ye u kɛra samiya bɔ ye barika kisɛ kelen t'u la tuguni olu bolo ko n'olu donna M5 kɔnɔ u bɛna M5 jama kɛ u ta ye n'olu donna M5 kɔnɔ u bɛna jama manipuler ka taa o jama bila u ka jɛkulu kɔnɔ u banna pewu i b'i débrouiller mon petit k'i yɛrɛ ye ni Sogɛl tun tɛ se an tɛ M5 sɔrɔ lahara depuis buwa binna bɛɛ ma boli dɔw taara wari minɛ su fɛ dɔw taara kati su fɛ a bɛɛ jɛnsɛra i bɛ Ala kali k'a fɔ ninnu ma kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ u bɛɛ ɲɔgɔn taara ye cɛ y'a jija ka sɛbɛ don M5 ma fo kana se bi ma k'a bɛ n'u minɛ o tuma danga de bɛ Sogɛl kɔnɔ n'a bɛ M5 d'aw ma i b'a di mɔgɔ ɲɛnama yɛrɛ de ma mais M5 bɛ di e ma a bɛ taa min ni M5 dir'i ma bɛ a bɛ taa min ka M5 n'a kɔnɔna fɛn bɛɛ ta k'a digi e kɔnɔ a bɛ taa min jugu sago o y'i minɛ n'o y'i minɛ nin fɛ o b'i fan ci i tɛ nin ye dabarabadenya la o y'i minɛ M5 kɔnɔ k'i bugɔ fo k'i ka duloki fara ni se n'o y'i ta i tɛgɛ ma o b'i fan ci Ala jugu k'a feere mɔgɔw da la miiri bali tasi baliw Ala jugu o tɛ Ala dɔn olu ka fɛn bɛɛ de ye nafolo ye jɔn bɛ marché di e ma jɔn de bɛ marché di e ma ka miliyari sɔrɔ ka tila ka na kɛ fantan ye o tɛ dangadenya ye fɛn bɛɛ dira e ma a tɛ e fɛ yan o tɛ i ni président bɛ ɲɔgɔn bolo hali bɛɛ de bɛ kule la ko M5 Guinée Équatoriale président i n'o bɛ ɲɔgɔn dɔn ni ne ni président bɛ ɲɔgɔn dɔn ne b'a ci ka kɛ M5 la M5 to kun ye mun ye jama ɲini ni wari ɲini ni fɛnw mais barika de t'o la barika de t'o la M5 Sogɛl bɛ ça veut dire que Sogɛl yɛrɛ bɛ jɛ M5 kɔ k'a di e ma a tɛ bɔ bi la ka sini sɔrɔ a tɛ taa yɔrɔ si ye wa a tɛ kɛ papa ye ni Sogɛl tun tɛ M5 yɛrɛ tun tɛ balo tuguni i tɛ bɔ an da la lagasa bɛ t'i sigi ka mɔgɔw dɔgɔya Sogɛl bɛ nkalon tigɛ e bɛ tiɲɛ de fɔ wa e bɛ se ka bɔ k'i kali k'a fɔ e ma M5 bila e bɛ se ka bɔ k'i kali k'a fɔ ko e tun ma taa ka bɔ M5 kɔnɔ ni bɛɛ tun taara komi e cogo a bɛ bi sɔrɔ wa ni bɛɛ tun y'i ko don la ni bɛɛ tun y'i ko don a la a bɛ ɲɛnamaya wa voilà le fiscon n'an ye sɔrɔ n bɛ nɛn tigɛ da baaraba sigilen bɛ ne ye pɔrɔdi munna ye jugu sago Kawarali bɛ min ne ka jɔkulu bɛ n bolo ne bɛ n kun kala ko M5 ye mɔgɔ fa ta ye M5 ye mɔgɔ ba ta ye min b'i yɛrɛ bolo i t'i wasa don o la mais mɔgɔ t'a fɛ mɔgɔ ka sira t'a la o jɛkulu cilen don n ko ne tun bɛ Kawarali kɔnɔ Kawarali groupe o ye ne fila kɔnɔ hali ma bɔ a kalama mais a laban kɛra cogo di bɛɛ taara ni yɛrɛ ye bɛɛ de taara ne n kali Ala la Ala min ka bon n ka kalili ma ne tun bɛ Kawarali kɔnɔ o ka association in n tun b'a kɔnɔ o lafɛn bɛɛ jiginna ka bɔ a kɔnɔ o bɛ n'o jigi ka mun ye sa M5 n'i bɛ M5 kɔnɔ i bɛ tɔgɔ dɔɔni sɔrɔ n'i bɛ M5 kɔnɔ i bɛ jɔyɔrɔ dɔɔni sɔrɔ kafiriw filɛ an da la o tɛ Ala dɔn o tɛ sali o tɛ sun juguya kisɛ bilen n'an y'i sɔrɔ nin sen o don an y'i ku gosi i ka duloki de ma fara n'an y'i sɔrɔ nin sen an b'i fofo i disi kan fo faransi yan k'i fofo i disi kan fo faransi yan a ye mɔgɔw tɔɔrɔ nin jamana in kɔnɔ
an yɛrɛ dama bɛnnen tɛ o jamana bɛ jɔ wa an yɛrɛ dama tɛ ɲɔgɔn fɛ bɛɛ ko nafolo bɛɛ ko jɔyɔrɔ bɛɛ bɛ se ka jɔyɔrɔ sɔrɔ bɛɛ bɛ se ka kɛ nafolotigi ye wa bɛɛ bɛ se ka kɛ kunkolo ye wa can tɛ sabali ɲɔgɔn kɔrɔ n'i y'a mɛn ko pilasi jamana de bɛ yen n'i y'a mɛn ko ɲɛmɔgɔya jamana de bɛ yen aw ta kɛ ala kama aw ka mɔgɔw bonya bɛɛ bɛ panpan komi tinɛni bɛɛ dabara ka bon e ni ne jɔlen ɲɔgɔn kan i bɛ se k'a fɔ ne bɛ nkalon tigɛ ni n tɛ kulusi bɔ i la kuma ma se Sogɛli ma e ni ne jɔlen ɲɔgɔn kan i bɛ se k'i jɔ ne ɲɛna face à face ko n bɛ nkalon tigɛ ni n tɛ kulusi bɔ i la k'i kɛ wulu ye ka juru di i kan na ka taa ni ye i bɛ nin lagasa ninnu de sigilen ka jamana dɔgɔya jamana minisiri kuntigi k'o nɛni mais c'est décevant c'est décevant ni y'i sɔrɔ na n b'i fan ci n bɛ tɛmɛ e la place tɛ d'i ma bi place tɛ d'i ma sini marché tɛ d'i ma pas paga tɛ d'i ma e wa Sogɛli ka kɛ nkalontigɛla maliyɛn bɛɛ ko k'u b'a fɛ e ni Sogɛli tɛ dɛ e ni ne bɛ taa jɔ Bamakɔ suguba la ko an mɔgɔ fila k'u ka kelen ta bilahi ni jama ma ne ta i k'a fɔ ne ni e ka jɔ Bamakɔ suguba la ko mɔgɔw kana voter ne ni e o ka mɔgɔ kelen choisi o bɛ ne choisi k'i to yen lagasa mɔgɔ min yɛrɛ banna Fadugu la ka t'i sigi Senegali i n'i ka fauteuil kotobalen ka taa fauteuil kɔfɛla bɛɛ kɛ kunkolo donna ye jugu sago yɛrɛ yiranci ninnu non mais c'est fini Sogɛli depuis que Mali dan wallahi maliyɛnw n'an y'a da Sogɛli la ala ka bɔ nin na depuis que Mali dan dans l'histoire du Mali on n'a jamais vu un premier ministre mun bɛ nkalon tigɛ k'a da adamaden na a mɔgɔ ɲɔgɔn na ka tila ka nkalon tigɛ k'a da a yɛrɛ la an ma deli k'a ye ka tɛmɛ Sogɛli kan n'an ko Sogɛli ɲɔgɔnna premier ministre nkalontigɛla tɛ yen je m'explique n b'a walawala maliyɛnw Sogɛli de ye ne don comité stratégique kɔnɔ san kelen k'an don a groupe kɔnɔ WhatsApp kɔnɔ san kelen mɔgɔ bɛ don comité stratégique groupe kɔnɔ ten yan mɔgɔ bɛ don comité stratégique kɔnɔ ka assisté pendant une année ten wa. n'a y'i don a kɔnɔ n'a y'i bɔ a kɔnɔ o sera kɛlɛ ma wa ale de y'i don a kɔnɔ n'a y'i bɔ a kɔnɔ a ma ban wa e kuma caya ko ni barika bɛ e la ale de y'i don a kɔnɔ a y'i fili kɛnɛ ma i tɛ taa n'i sen fila i tɛ ko wɛrɛ ɲɛɲini mais n'i y'a ye e ma jɛ M5 kɔnɔ e tɛ hɔrɔn de ye wa maloya tɛ e la hɔrɔn den par exemple sa mɔgɔ dɔ ka ne ta ka don a ka jɛkulu kɔnɔ ka tila k'an bila kɛnɛ ma ni y'i tɔgɔ bɔ n da kɔnɔ ala kana hɛrɛ kɛ n ye nin kɛ mais e k'i sigi lagasa i sigi ye ko Sogɛli tɛ tiɲɛ fɔ mais barika de tɛ a la kuma in bɛɛ de filɛ nin ye a tɛ se ka foyi kɛ foyi ye dɔrɔmɛ kelen a tɛ se ka kɛ dɔrɔmɛ fila ye a tɛ se ka jama fara ɲɔgɔn kan u bɛ n'u jigi da M5 de kan Sogɛli bɛ bɔ M5 kɔnɔ bi aw fɛn fɛn bɛ kule la ka di aw ma bi a tɛ kɛ foyi ye M5 tɛ kɛ foyi ye wa jama yɛrɛ tɛna tugu aw kɔ mɔgɔ si tɛna kɛ aw fɛ Sogɛli bɛ bɔ M5 kɔnɔ bi k'a ta k'a kari aw kɔnɔ jama bɛɛ bɛ taa ni sen fila ye an t'o tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye va te faire foutre n bɛ tɛmɛ e la nafa tɛ e la e b'i si kɛ kule la yo n'a fɔra ko milliardaire tigi laban de taara kɛ kule ye k'a kɛ politicien k'a kɛ i y'a faamuya b'a la groupe ɲinina ni WhatsApp kumaw ye e ta ma tiɲɛ milliardaire tigi milliard tun bɛ nin kun le temps de ATT o de laban cogo filɛ nin i sigilen i ka fauteuil nɔgɔlen kɔnɔ ye mun barika bɛ hali n'i ye Mali ta ka di nin ma bɛɛ a bɛ tila la ka Mali ta ka di nin ma a bɛ tila la ka bin dugu ma wɔrɔnkolo milliard tun bɛ bolo yan e de laban filɛ nin kule la n tun bɛ stratégie kɔnɔ dɛ n tun bɛ WhatsApp groupe kɔnɔ kamalen kɔrɔ belebele sanfa dugu fa i fulan de y'i bɔ a kɔnɔ i tɛ taa jɛkulu wɛrɛ sigi i tɛ ko wɛrɛ ɲɛɲini i tɛ sɛbɛ ta i tɛ dusu ta n k'i sɔrɔ yen n bɛ tɛmɛ e la nafa tɛ e la an bɛna naturel mugu Abidjan a ye Abidjan bolo lamɛn dɛ. Boubou Mabel taara Gandi malien parce que Gandi malien ka plateau kan i tɛ Boubou Mabel ye ouverture média la i t'a ye renouveau la radio so wɛrɛw bɛ yen minnu bɛ ɲininkali sɛgɛsɛgɛ ka se degré dɔ la i t'u ye ale ni Pɔnba u bɛ taa n'u tɛ Gandi fɛ yen radio soni minnu sanni ani Web TV ninnu Kati 24 ninnu minnu saralen don ka transition ka baara kɛ u bɛ taa yen a y'a remarqué don quoi galon ne tɛ ka galon tigɛ yan ni galon na aw bɛ ka ne la a b'a lajɛ minnu t'u sɔsɔ f'u bɛ ɲagali ka kule ka kuma tɔ ɲaga na mun gɛlɛya parce que Gandi malien tɛ journaliste na mun gɛlɛyala de don donc a y'i kanto ko Mali yɛrɛ bɛ na ka c'est à dire a y'i sigi a kuma caman fɔ mais ne mago bɛ yɔrɔ min na ko énergie non ko bɛna kɛ fu de ye c'est à dire ne ko ten quoi kuma tɛ jamana dɔn
dabarabaya galontigɛ kana kumaba fɔ a tɛ jamana jɔ kuranko bɛ maliyɛnw na e b'o kalama yanni kana i sigi plateau kan k'o fɔ a y'o ɲɛnabɔ rapidement maaw k'a y'u ɲɛ la quoi kɔgɔjiko kuma fɔra yan bɛɛ b'a dɔn diɲɛ kɔnɔ se tɛ mali ye fo ka taa dugukolo meleke san 100 an b'a kɛ an tɛ se ka kɔgɔji la na mali la bɛɛ ni alikuranɛ cɛ san 100 kɛcogo yɛrɛ t'a la an kana ɲɔgɔn nɛgɛn quoi nkalon si k'a fɔ maliyɛnw ɲɛna u ka se ka so i ta ma ou bien parce que e bɛ ka transition dɛmɛ ni n ye fɛn fɛn fɔ ça passe o bɔra yen ko ka tile feere balimaw bon n'a fɔra ma ko e kɛra ba sinamuso sago kɛ e kɛra jugu sago ye o dɔ tɛ nin ye wa e ka wolo kɛra fu ye bɔnɔma wolo ni e ba tun y'a dɔn ko e bɛ laban ta a tun b'i bila i kan kan i bɛ cɛ min ko k'a tigɛr'i la o y'i gɛn i ni malidenw tɛ i ni mɔgɔ si tɛ i tora i kelen na ye a y'a fɔ kuranɛ y'a fɔ yan ko jɛnɛyakɛla bilahi k'i bɛ sa mangoya denya de la jɛnɛyakɛla k'i bɛ sa i kelen na quoi nin ka vie bɛɛ de jɛnɛya ye hadamaden fɛn fɛn bɛ jɛnɛya kɛ i tɛ si sɔrɔ barika tɛ don i la wa i tɛ kɛ papaga ye dugukolo kɔ kan ni ɲɔgɔn jɛnɛyakɛla den ma wolo dugukolo kɔ kan a bɛ wari fɛn fɛn sɔrɔ sotɔma bolo la a b'a bɛɛ don a ko la muso zon sanu zon faso kumasuluden a ɲɔgɔn kolosari ma wolo faransi yan depuis 1960 dagolo a bɛ faransi yan mais hali du terrain t'a bolo papaga n'i y'a ye kuma la i b'a ko barika bɛ a la n'i y'a ye kuma la i b'a ko nafa bɛ a la mais a bɛ wari fɛn fɛn sɔrɔ a danganen don a bɛ don a ku de la a ku kala ni ɲɔgɔn sara ka denma wolo dugukolo kɔ kan n'i y'a kuma to i b'a dɔn ko i b'a miiri ko hɔrɔn de mais a ɲɔgɔn zonden tɛ yen a ɲɔgɔn hɔrɔn kolon tɛ yen i ka nafolo don a la i ka nafolo d'a ma juru don a la a ye dununba ka sanu suɲɛ a ye mɔgɔw ka furu san a ye mɔgɔw ka jɛkulu ci yan n'a figi denba n bɛna f'u ye n'a fɔra ko tile bɛ feere tile bɛ bama yɛlɛma de k'a kɛ fɛn dɔ ye o fɛn bɛ nafa lase mɔgɔ ma nziga kodɔnbali ala jugu maafiri tellement k'u ka jugu o bɛ bɔ panpan na komi tinɛni ka t'u yɛrɛ sɔrɔ tulukalaman kɔnɔ ala ni hasidi denya bolo tɔgɔ bɛ gandi la bi tɔgɔ bɛ bumabɛr la bi a tɛ tɔgɔtigi fɛ malika tun bɛ a tɔgɔ tun bɛ malika la a ye malika ni sɛdɛri mɔgɔ bila ɲɔgɔn na tɔgɔ tun bɛ sɛdɛri mɔgɔ dɔw la a y'o olu ni arasa bila ɲɔgɔn na a sisan a yɛrɛ ni arasa bilala ɲɔgɔn na a b'a kɛlɛ na k'a firi maa firi n'a fɔra ko tile bɛ feere tile bɛ bama yɛlɛma de ka mɔgɔw mago dilan n'a ye e filɛ ka panneau de soleil min fɔ sisan panneau de soleil a bɛ san mun de kosɔn tile tɛ yan panneau de soleil ni tile tɛ a bɛ san panneau de soleil mana san yɔrɔ o tile feerelen ye o le petit con ndin kodɔnbali fɛnabɔnɔ mouton n'a fɔra ko tile bɛ feere a dɔ de filɛ nin ye tile bɛ feere k'a kɛ wari ye ka mɔgɔw mago ɲɛ n'a ye ka mɔgɔw balo n'a ye le soleil a bɛ mago caman de dilan o mago bɛ kɛ mun ye wari lagasa i filɛ ka panneau de soleil min fɔ n'i taara san magasin-tigi bolo o magasin-tigi t'a ka nasɔngɔ sɔrɔ a t'a ka magasin sara a t'a ka fɛrɛ bɔ ka ne o ye yan ni tile tɛ so i bɛ panneau de soleil kɛ mun ye i bɛ taa don i ku la i ku de b'a lamarse ko tile de b'a lamarse tile bɛ panneau de soleil min lamarse o tile bɛ c'est à dire que o panneau bɛ courant di mɔgɔ minnu ma olu tɛ courant sara panneau de soleil a belebeleba bɛ mɔgɔ minnu bolo hali yan a bɛ courant di mɔgɔ minnu ma k'olu bɛ courant sara a bɛ yelen di mɔgɔ minnu ma k'olu bɛ yelen sara ne jugu sago nana ko i bɛ nin moke bɔ bumabɛr la ko courant tɛ san ko courant tɛ ko tile tɛ feere n'a fɔra ko tile bɛ feere a fɔra ye de ko TGV de bɛ bɔ i y'a faamuya bala Canada ka t'i jɔ Mali kɔnɔ ka tile bugoti k'a don TGV kɔnɔ a ka na walima ka tile bugoti k'a don bateau kɔnɔ u bɛ taa n'a ye Canada wa lagasa in tile bɛ mago de dilan o mago de bɛ kɛ wari ye tile bɛ bama yɛlɛma de a bama yɛlɛma tɔw de bɛ nafa lase mɔgɔninfinw ma i y'a faamu a bɛ komi n'i ko cɛncɛn bɛ dun n'i ko cɛncɛn k'a bɛ dun a tɛ dun a bɛ feere de n'a feerela a bɛ kɛ wari ye o wari de bɛ malo ni ɲɔ san ka d'i ma cɛncɛn tɛ ne ka telefɔni na mɛ ni mɔgɔ dɔ nana i jɔ ko cɛncɛn bɛ dun i tɛ cɛncɛn dun i t'o ye i bɛ kuma ta fan de ɲini k'a dɔn jugu sago in
cɛncɛn bɛ tile ka bɔ Mali bada la ye ba in kɔnɔ ye ni mɔgɔ dɔw nana i jɔ ko cɛncɛn k'a bɛ dun a y'a fɔ ka da kun dɔ de kan mɔgɔ minnu bɛ tile ka cɛncɛn bɔ ba kɔnɔ ye n ko olu dahirimɛ sirilen de b'o la olu ka balo bɛ bɔ o de la olu ka fɛn bɛɛ bɛ bɔ o de la a tigi bɛ se k'a fɔ ka taa o sansi fɛ mais Nziga argument t'a bolo kumada t'a bolo ni k'i bɛ Mali jɔ bi i bɛ bubu de kɛlɛ ni k'i bɛ Mali jɔ bi i bɛ fara transition mɔgɔw kan k'olu dɛmɛ mais a tɛ se ka nin fila bɛɛ kɛ a n'a ye nin ko sugu ninnu mɛn a bɛ bɔ panpan na komi tinɛni ka taa yɛrɛ bila tulu kalaman kɔnɔ i fa ma ɲininka i ba ma ɲininka mɔgɔ si ka sira t'i la i sara i balo la bi bɛɛ tigɛlen bɛ e la muso zo sanu zo jugu sago e min yɛrɛ jɔ e bɛna jamana de jɔ e min yɛrɛ kɛ fɛn e bɛna jamana de kɛ fɛn ye ani lagasa ninnu de bɛ an da la k'u bɛ mɔgɔbaw lakari Boumabel su ka sa ni ɲɛnama ye tile bɛ fɛrɛ bi a bɛ fɛrɛ sini panneau de soleil nafa min bɛ ka sɔrɔ a la bi a ka bon hakili ma panneau de soleil tuma dɔ la a kelen tun bɛ feere $2 $3 panneau de soleil a kelen grâce à tile panneau de soleil bɛ san ni tile ta a bɛ san quoi ani panneau de soleil sanna o kɔrɔ ko tile de feere la ni tile ta ale tɛ marché mɔgɔw b'a san tile de kama o tɛ feere ya jugu sago den i sigi n'i da cɛjugu ye nɔ ko Boumabel ye nkalon tigɛ Boumabel bɛ fasoko de la bi bɛɛ b'a dɔn k'aw ye fasoko bila bɛɛ b'a dɔn k'aw sanna bɛɛ b'a dɔn k'aw kɛra saga ye a mɔgɔ minnu b'u faso fɛ bi n'u bɛ ka kunnafoni ɲuman di maliyɛn dɔw ma a fɔ k'u ka bɔ ka nkalon da olu la naturellement mugu e ma dununba ka sanu sunya ni nkalon dɔ bɔ i k'i kali dununba ka sanu wa mɔgɔ bɛ sanu sunya i tɛ lafiya diɲɛ kɔnɔ sanu i bɛ se ka wari sunya i bɛ lafiya i bɛ se ka hali mɔgɔ faga i bɛ lafiya mais n'i ye sanu sunya mɔgɔ ku bɛ da e ku tɛ da i tɛ nin yoli la i tɛ nin yoli la i bɛ tile ka sotarama boli fo moteri bɛ kalaya ka tila k'i ku kalaya i tɛ yeli yɛrɛ kɛ sa n'i ma vɛri don o wari bɛɛ bɛ tila ka taa don i ku la o wari bɛɛ bɛ don sobiyɛ la dangatɔ i filanw bɛ ba sa la waati min na e bɛ ba kuntɛrɛmɛ la faransi yan faso kumasuluden muso zon sanu zon hɔrɔnkolo nantankolo miiribali baarakɛbali dɔkɛbali nin ka tungalataga kɛra jakumani ka tungalataga de san 40 a bɛ faransi yan foyi t'a bolo a bɛ tila ka bɔ faransi ka t'i dulon mɔgɔ la mali kɔnɔ ye o ma kɛ yan ni nkalon dɔ bɔ i k'a fɔ ka bɔ faransi ka t'i dulon mɔgɔ la mali kɔnɔ ye n ye n kali ala la ala min ka bon n ka kalili ma ka bɔ faransi ka t'i dulon mɔgɔ la ye arasa de bɛ so ta ka bila luwanse la ye batara dilɛmɛ e de bɛ n'i da don an da la ko Boumabel ye nkalon tigɛ dɛ Boumabel ye nin kɛ dɛ cɛ aw dati banna sa bilayi mɔgɔ si t'aw fɛ mali kɔnɔ tuguni aw primé ça veut dire aw dati de banna quoi i dɔgɔkɛ a nana faransi 2010 e k'a ka baara lajɛ i dɔgɔkɛ ne ye o kan ka kɛ yan mais mɔgɔ ko sɔmiɲɛ t'a sɔrɔ yan quoi ko sɔmiɲɛ bɛna se k'u b'a dilan n'a ma dilan dɔrɔn i ɲa bɛ n ka so la o de kan ka kɛ yan nin banna depuis 2015 mɔgɔ t'a kɔnɔ foyi ka bila loi la o fantanw de ta ye depuis 2015 nin jɔlen bɛ yen a kɔlɔn filɛ nin ye ka kɔlɔn k'a kɛ karo ye an ye kɔlɔn de tɛ ja dɛ yan kɔlɔn bɛɛ bɛ ja fo ni kɔlɔn i tulo b'a la gardien bɛ k'a fɔ a quartier bɛɛ kɔlɔn bɛ ja fo ne ka kɔlɔn ye wa n ye daba de yɛlɛlen to ka daba ka yɛlɛ fantanw ni faamaw bɛ taa ji ta ye k'u mago dilan n'a ye aw bɛ se anw na wa ka daba yɛlɛlen to fo tuma dɔ la u bɛ taa an ka pɔtu kari k'a suɲa fo tuma dɔ la u bɛ taa an ka nɛgɛw suɲa ka hinɛ fantanw na bɛɛ n'a ta u bɛ tila ka bin kan ye mais o bɛɛ n'a ta ma ji tigɛ mɔgɔ la ye nin kɔlɔn bɛ fa i bɛ biri de ka sɔli fɛnɛ bɔnna e bɛ se ka nin yira e bɛ se ka nin ɲɔgɔn yira n'i taara mali kɔnɔ i bɛ taa jigin sungurubaw de fɛ yen faso kumasuluden bɛ yoli la réseau sanfɛ i tun bɛ arasa k'o y'i ku gɛn e bɛ taa min a filɛ i dɔgɔnin 2010 n nana faransi 2010 a filɛ ka dugumala bɛɛ kɛ pafe ji bɛ na tɛ da i ta kɛ sunguruba ɲini ye yan a filɛ i ɲɛ b'a la ka bɛɛ kɛ vitiri ye i dɔgɔkɛ nin bɛɛ kɔfɛ miliyɔn bɛ yen miliyɔn bɛ kɔntu kɔnɔ yen a filɛ i sigi lahara kan yen nɔ dabarabadenya la Boumabel suma fisa n'e ɲɛnama ye nin lagasa ninnu de bɛ réseau sanfɛ a filɛ i ɲɛ b'a kɔnɔna na
Il n'y a pas de non. Il s'agit d'abord de Djougou Sagoudé. Ko adonata sanfela flene ibado moto ka so sanfela oye béton d'état nenga sanfela ka ke béton ka tla ka ke karo ya fle sanfela de flene ka beke karo jibe na do abeji la ga sai sigi ku kaya so to ma bolla fantande mo maseka yera mago dla mo maseka yera ni ne nu ne réseau sanfé quoi ou hina de be donner là quoi ni ne nu ne réseau sanfé bila ou hina de be donner là ha mo munu maseku yera magonya Ibo de couler la réseau sans fait. Ah, donata, bolata, barke bena de meta. Mais va te faire foutre. N'inflène n'enga garage le petit con. Il n'y a bien un garage là. Ni est véouti ça. Il n'y a bien un garage là. Ni est véouti ça. C'est ça. Ni tramba joya. N'enga véouti. Ni trasa ni asime véouti kelende en bas joya. Djougou sawoui sige no lagasa. Il n'y a pas là. N'enga dabade. N'imbe yelede. Fantôme beta jitaï. Kafiri ma firi. Isigi kukaino ni da barabaya de be fendi mugoma isigi ya arasa tigari la ya fam benyana ya fam ya bala sedere mugo siti fe inana ye be kun kari nyona hasidi de atem ça veut dire atem mugo kungolo fe nya fe togo tume mugo fe na itara ke na figi denya e ko ne rasa bla nyona malika fami mugo ni sedere mugo tume nyogambula ikera lamu ko lu fara ya fam ya bala ça veut dire que ni nous on figi demanda dien kono ya e wat lebe fere bit lebe fere chini no digira sans plein ki nyamo dentie le wari be do ala en tête à réciter panneau de soleil red ya fo panneau de soleil obe sa wol monte sa obe sa munde ko so tlete wa ni tlete panneau de soleil be dlanwa mo jol le be barake panneau de soleil magasin kono a bitri jol le be abe mogo joli le balo tle na fura ko abe fera fura de koko ko tle be boti de katana e Canada Djougou Sago ala ka hene la ki daro sumaya i anko kitum na la ka i yere jo folo mon petit i yere jo folo i yere ka avenir glan folo i réseaux sociaux digi ka bo sans fait mogo iti fait tuguni digi ka bo réseaux sans fait mogo ka srati la beya do ki na figidi beya do ki jena kala de beya do ki muso zonde beya do ki sanu zonde mogo iti fait bi ta ka bo mogo dala tu puis kasa de be kabo i negete mogo la ta ka bo yi ala djougou ma firi beteme ela mena madame Pauvron ale fana ka fa be ka juguya de ay madame Pauvron lagasa asimika fanga mainde adonata nunu de tumbe an kona lamede badri fole do badri nendinya fone nga trabi bugale bi sanga janya esa fa ko kaba ko malifle ko general Musa Jawara aye wari min chiene do afe milliard biolobla esa fam ko appartement Mali appartement do babulo Malla do babulo Burkina Faso Espagne France Côte d'Ivoire Canada and Sénégal o ko foro duru babulo Malla société de transport fana babulo no citerne mino be carbla doni ani agence immobilière de magasin agence mino mi magasin de mo agence babulo Péraporté, ani magasin minoni ubi fini fera kono. Péraporto, patron finu. Oye Musa Jawara Flana, ko Musa Bemba, général Musa Bemba Keita. Voilà, Musa Bemba Keita, ode minana odon. Ah, nous de Malichi. Nous quel 75 millions détournés. Milliards, 75 milliards. Ah, Musa Bemba Keita, o minana odon. Général Musa Bemba Keita, odon yamine. Ay sura suka warduya. Ah, nimbekera ke eto e madame Pauvron. Parce que etumbe dosro nunku. Nundo tumbi balo nunde ka sojo. Madame Pauvron. Ah, nene akumato ebe viseri de adonata borata. Kunu tunga gelene biye mosimi kumaka me nogolende. Ni asigle fabe dajitu aireka. Ah, la me fato de. Là, il commence à Mali on a dit. Mon gros dégoûté là. Djegatu tata fleur guerre vous la nuit. Soro klo kema wara Bamako bi. Mali kora soro klo kema nani binani. Cheklo kemeni biduru malikora cheklo keme e biduru tulu litiri keme fla ani biworo malikora tulu litiri kemeni biworo ça ne va pas faut que ça asini de message élection te
Anga élection kɛ. Yɔrɔ bɛɛ mana kana ko élection. N ka kuma lamɛn dɛ. An ka élection kɛ. Donc bi ta ye politique ye. Ne tɛ politique la depuis n wolola. N bɛ Asimu bila sira de kan. N bɛ se ka politique kɛ un jour viendra. Mais aujourd'hui n ka association jama min bɛ n bolo ye. Dans les jours à venir quoi. Merci. Jama min bɛ ne bolo bi a bɛ arranger ka tɛmɛ politique kan. Parce que ne bɛ ka kuma min fɔ bi mɔgɔw de bɛ k'a lamɛn. Mais n'i tɛ mɔgɔ ye i tɛ ne ka kuma lamɛn. Oui c'est les mɔgɔ qui bɛ ne ka kuma mɛn. Mais n'i tɛ mɔgɔ ye i tɛ ne ka kuma lamɛn. Parce que alhamdulillah ne ka fanu bɛ Segu yɔrɔ bɛɛ. Monde entier mɔgɔw bɛ tile Madame Rose. Wallahi i ka tableau ka d'an ye. Mais mun fɔ Asimu ye. Fanu ka ca i la. A kana ni korono garamu dɔ ye. An ka taa élection na. Ko fɛ ni Ada Asimu bɛ fɛ k'i présenter. A ka na an b'a dɛmɛ. On est prêt pour aider. A ka kan bɔ bɛɛ. A ka kan bɔ n'a pɛrɛnna k'a bɛ da fanga de kɛ. A ka taa civil la. An b'a dɛmɛ. Mais a ka to da tugulen ka bɔ an da la. A tɛ t'o de kɛ o. A tɛ nana ni siksi bara bila de ye. Mais a y'a nɛgɛ de to mɔgɔw la ka san kelen kɛ ka taa. A tɛ tɛmɛ kɛmɛ san kelen kan. Fo n'i y'a sɔrɔ i ka dɔgɔ. Mais situation kun tɛ kelen ye. Voilà, on a là. A bɛ daji to a yɛrɛ la. Fɛnɛ bɔnɔ den lagasa mɔgɔ nɔgɔlen tɛ. Nin tɛ hali a kɔ ko. Bila ni lagasa ne ninnu da ye jamana ko la. A filɛ a sigilen bɛ cɛ kɛrɛfɛ. A bɛ ka daji to a ka salon kɔnɔ. Ni lagasa ninnu de bɛ ko dɔ de. Ko an tɛ taa élection na dɛ. An bɛ taa lahara de. An tɛ taa élection na dɛ. An bɛ taa sugu de jɔ. Jama b'i fa kɔ wa? I fa ye politicien wa? Mun b'i la? Ewa ninnu bɛ mɔgɔ de ka baara la. N'an y'a f'u ye k'o tɛ ka kuma tiɲɛ de kan. O de la an b'o k'u kɛlɛ. O b'a fɔ non k'an tɛ fɛ mɔgɔ de ka kuma jamana kɔnɔ. Mun bɛ nin da se élection ko ma? I bɛ muso ɲuman jumɛn ye kuma na Facebook sanfɛ ko élection ka kɛ? I bɛ muso ɲuman jumɛn ye Facebook sanfɛ k'a bɛ ka kuma nin cogo la? Fato den bilalen sunguruba retraitelen dangaden ni bobara nɔgɔlen i sigi ju kan ye. An tɛ élection ka di an bɛ boli ka don i kɔnɔ de. I bɛ ninnu minɛ de k'u wuluden tigɛ Mali kɔnɔ ye. Ka ninnu minɛ k'u bataralen bɛ ka nin kosɛbɛ. I bɛ nin lagasa ninnu le temps de bɛ ka wari de tun bɛ ka d'u ma. Wari tɛ ka sɔrɔ bi sungurubaya tɛ marché Mali kɔnɔ tuguni mɔgɔ si ka sira tɛ y'a faamuya b'a la ni muso lagasa ni bobara gɔlɔngɔlɔlen ni pɔrɔdi bɛ ɲini k'u fan bɛɛ tiɲɛ lagasa ninnu cɛ mago t'u la tuguni i y'a faamuya b'a la wari tɛ ka sɔrɔ cogo si n'a nana sigi ko Sogɛli bɛ ta walima Mali bɛ ta mɔgɔ dɔ mais o de tɛ kɛ Mali kɔnɔ bi tuguni o banna pewu i bɛ baara de kɛ a i tɛ nin ka bɔ ni yɛrɛ ye e mana ko pɔvɔrɔn de da ka gɛlɛn pɔvɔrɔn tɔgɔ bɛ fɔ bi i mana y'a faamuya b'a la ko tulu da ka gɛlɛn o bɛ fɔ bi i mana ko i y'a faamuya b'a la ko essence da ka gɛlɛn o bɛ fɔ tuguni i tɛ ne ka na ni vrai visage ye i ta kun ye min ye mɔgɔ minnu y'i bila baara la i tɛ ne ka n'i bila olu ka sira kan i bɛ mɔgɔ minnu ka baara la an y'a fɔ yan ko politiciens de bɛ ka e sara i tun bɛ IBK ka parti de kɔnɔ RPM Karim Keita ka sunkuru kɔrɔ de tun ye le temps de IBK i tun bɛ taa 40 millions di Baba ni ma tile kelen olu bɛɛ tɛ ka sɔrɔ bi i tɛ ne ka bɔ ni yɛrɛ ko an ka taa élection na ko Asimi ka kɔrɔnɔgaramu bɔra k'a nin bɔ dɛ jama b'i fa kɔ wa dawula bɛ e la wa jama bɛ e kɔ wa jɔn ka sira bɛ e la e ka mun bɛ élection na Mali kɔnɔ ye wa nin jugu sago ninnu n'an y'u kɛlɛ o b'a fɔ non ko an tɛ fɛ mɔgɔ de ka kuma Mali kɔnɔ tuguni or que o tɛ ka kɛlɛ de kɛ tiɲɛ kan o bɛ taa ɲini de la o bɛ mɔgɔw de ka baara la n'an y'i natula dɔrɔn an b'a dɔn i ye mɔgɔ min ye o n'an y'i kuma to an b'a dɔn k'u ye mɔgɔ min ye wa Mali cira ka e to yen mɔgɔ si ma e kuma kan mɛn faso nafolo sɔnna miliyɔn 100 ka di e ma i taara sunguruba so jɔna k'i bila cɛ t'i bolo foyi wali cɛw bɛ t'i digi ka tɛmɛ n'u sen fila ye i b'o so kolonden de kɔnɔ ye i y'o feere ka di fantanw ma wa a wari bɛ d'i ma don min na fantanw tun tɛ ka sana ɲimi yan i bɛ t'i sigi Babani ka sumu kɛnɛ kan don min na ka wari di Babani ma fantanw tun tɛ yan ko bɛ fantanw de ka kɛlɛ la fantan ka sira bɛ e la nafigi soli fana sunguruba retraitelen mɔgɔ lankolon hɔrɔnkolon nantankolon e kuma cogo yɛrɛ b'a jira ko e ye sunguruba de e ye fana de e ye nkalontigɛla de mais hali journaliste tɛ kuma sɔrɔ e bolo wa mɔgɔ min taara ka taa e ɲininka e de bɛ tila k'o tigi ɲininka o tigi tɛ kuma sɔrɔ e bolo i bɛ kuma fɔ i bɛ bo ci i bɛ kuma fɔ i daji b'o tigi visage bɛ ɲigin i bɛ kuma y'a faamuya b'a la fo i bɛ tila ka daji to i yɛrɛ kan fato kɔrɔ bilalen n ye buwa foronto wolo kunu an bi t'i ku d'a ma a bɛ jɔlɔkɔ k'i tɛgɛ la ka jɔlɔkɔ k'i sen fila la a bɛ to k'i ju gosi kosɛbɛ i ka fa a bɛ ban sisan bisan bɛ di denmisɛnninw ma u bɛ ju gosi i ka fa a bɛ ban sisan parce que n'i fa tɔ sugu in i bɛ taa n'a ye buwa foronto fɛ don o don b'a ku lamaga a ka fa bɛ tɛmɛ molobali hɔrɔnkolon e bɛ hɔrɔnmuso ye réseau sanfɛ nin da baarabadenya la e bɛ hɔrɔnmuso ye réseau sanfɛ
ka kuma nin cogo la fɛn min ye kawuji min sɔrɔ n ye kale ala la a bɛ nin sɔrɔ fɛn min ye kawuji min sɔrɔ i tɛ ne ka kawuji min de remplacer sisan fɛn min ye kawuji e bɛ taa bɔlen hali a tɛ miɲɛ dugu sago faso kuma sulu de kafiru b'an da la n ta ye maliko ye n bɛ fantanw fɛ e bɛ fantan fɛ climatiseur kolonden min b'i kɔfɛ i t'a fɛrɛ k'a di fantanw ma i wuluden sigilen bɛ so min kɔnɔ i t'a fɛrɛ k'a di fantanw ma nkaw de ye mali ci aw de ye mali faga wa ni hakɛ bɛ aw bɛɛ ça veut que ni hakɛ bɛ taa n'aw bɛɛ lahara i sigilen bɛ so in kɔnɔ n'i yɛrɛ sara k'i to a kɔnɔ i denw tɛ sa k'u to a kɔnɔ u b'a feere u bɛ taa saraka deli faso wari don fantanw ka wari don kafiri hɔrɔn kolondenw de bɛ n'u sigi anw da la an bɛ fantanw fɛ visɛri jɔn de visɛri lase fantanw ma jɔn de ye mali bila dingɛ kɔnɔ jɔn de y'an faso ci jɔn de y'an faso feere e bɛ mɔgɔ minnu ko k'an ka taa élection na olu bɛna sigi anw kunna tuguni o tuma danga de b'an kɔ wa i tɛ ne ko an ka taa élection na ko Asimi k'a bila ko ATT o de kɛ o ye ATT tile de an bɛ 20e siècle de kɔnɔ Asimi t'a bila bi a t'a bila sini wa politicien si tɛna mali mara tuguni wuluden an tɛ taa élection na de an bɛ taa sugu de jɔ an tɛ taa élection na de an bɛ taa tunga de la dabarabaden a bɛ kuma fɔ a bɛ pɛrɛn a bɛ kuma hali a tɛ miiri nin kafiri ninnu de sigilen bɛ mali kɔnɔ yen k'olu bɛ mali fɛ an ka nafolo sɔnnen kɔfɛ an ka jamana cilen kɔfɛ k'an kin ka tila k'an fiyɛ e bɛ anw fɛ e ka sira bɛ fantan na mali ci sababu bɔra joona jɔn tile de la ni milliardaire cayara jɔn tile de la ni fantanw taara tunga la jɔn tile de la ni duguw jenina jɔn tile de la y'a faamuya ba la ni fantanw kɛra falatɔ ye o don e tun bɛ lahara de o don e tun tɛ mali kɔnɔ dɛ sunguruba non mais ko ninnu bɛ mɔgɔ faga ni dusukasi ye quoi bilahi ça veut que hali ni mɔgɔ ça veut que mɔgɔ an ka kɛ mɔgɔ dɔ kana kuma danbe bɛ a la i y'a faamuya b'a la hɔrɔn don a bɛ se ka dɔ fɔ Asimi ma a bɛ se ka dɔ fɔ fanga tɛmɛnen ma jamana binni sababu bɔra la o tigi bɛ se ka na an b'o faamuya mais e ye fanga kɔrɔ mɔgɔw ka mɔgɔ de fanga min binna ye olu ka mɔgɔ de e bɛlɛ kɛra i ɲimi ɲɔgɔn na i y'a faamuya b'a la i ka nan de bɔnna dimi min bɛ e la i bɛ fɛ ka na o de bɔ i ka mɔgɔ minnu tun bɛ wari d'e ma olu tɛ yen tuguni entrée tɛ ka sɔrɔ i bɛ nin ko sigi an da la ko a donna ta n bɛ arasa fɔ dɛ danga ma bin e kan e laban de taara arasa fɔ e laban de kɛra arasa ka publicité-kɛla ye n ko dangadenw de bɛ taa ni ɲɔgɔn ye aw bɛɛ tɛ kelen ye yan sunguruba retraitilen cɛ mago b'e la e bɛ sa ta wa sunguruba sugu bɛ cɛ ɲini de la jama ɲini cɛ ɲini wulumuso o bɛ komi wulu de réseau in sanfɛ ninnu i ɲa taa nin sigilen kunnabiri b'a kunna e bɛ silamɛmuso jumɛn ye n'a bɛ taa kuma nin cogo la ka tila ka ala ka kunnabiri ta k'o bila kunna k'e yɛrɛ kɛ silamɛ ye o de tɛ silamɛ kafiri a tɛ sun a tɛ sali a tɛ ala dɔn mɔgɔ lankolon mɔgɔ min sigilen filɛ haramuso de kɔnɔ haramuso a sigilen b'o de kɔnɔ n'i y'i ba den ye bɔ i ka kuranɛ ta i k'i sigi k'i kali ko e yɛrɛ halala wari de ye nin so in jɔ ɲagam bi t'a la e yɛrɛ halala wari ka sɛgɛn k'o wari de ye nin so in jɔ n'o kɛra an bɛ jigin ka bɔ réseau sanfɛ ɲamɔgɔden sunguruba dati bannen i ni i bɔbara pɛtɛlen kɔnɔbarabaden kɔnɔ bɛ fɔ kunberekun kan disi ni kɔnɔ ni sin bɛɛ kelen ye a bɛ sigi fauteuil kɔnɔ a kelen bɛ fauteuil fa tora place a kelen b'a fa cɛ mago bɛ e la mɔgɔ mago bɛ e la hali ni k'i bɛ musoko kɛ na n'i ma dɔrɔgu ta i tɛ nin ye yɛrɛ n'i ma dɔrɔgu ta i tɛ se ka foyi kɛ nin na nin lagasa ninnu de sigilen bɛ an da la ye jugu sago an tɛ élection kɛ dɛ an b'i ba de feere ka élection kɛ k'a feere ala jugu mɔgɔ lankolon si jugu n'i kumana ko bɛɛ kan ka kuma maliko la kuma ni danbe ye kuma ni tiɲɛ ye a tɛ nin kana vrai visage yira a m'a fɔ k'an ka taa élection na ne m'a fɔ aw ye ko nin ye politicien de ne m'a fɔ aw ye ko nin ta tɛ maliko la politicien nin bɛ politiciens de ka baara la wa nin kan ka taa kaso yɛrɛ de la a m'a fɔ ko jama fɛn fɛn tun bɛ bɔ le temps de bɛ ka ko wari de tun bɛ d'a bɛɛ ma k'ale b'u bɛɛ cogo dɔn ça veut dire an ka nafolo fɛn fɛn burujala nin b'a buruja cogo dɔn an ka nafolo fɛn fɛn sonyɛna nin bɔra bɛɛ kalama ninnu bɛɛ kan ka minɛ de k'u don kaso la k'ale bɛ se ka jama labɔ ko wari de bɛ di mɔgɔ ma ça veut dire an ka nafolo tun bɛ ka fili fenêtre fɛ an ka nafolo tun bɛ ka buruja cogo cogo nin b'a bɛɛ lajɛlen kalama wa ni kiiritigɛla ɲɛnamaw bɛ jamana kɔnɔ k'an ka ninnu wele de k'u ɲininka u dalakan na
sotoroma fɛn fɛn tun bɛ ta ka taa i bɛ ka ɲɔgɔn ye ni fɛn ninnu a yɛrɛ nana bɛɛ valide a ko wari de tun bɛ di a bɛɛ ma waati min na ji t'an bolo waati min na an ka sɔrɔdasiw bɛ ka sa jamana wari bɛ ka ta ka fili fenêtre fɛ nka mɔgɔ den bɛ ni sigi an da la ko an ka taa élection na n k'i sɔrɔ nin k'i batard sauté ala juru k'a fili mɔgɔ lankolon si jugu ala bɛ hɛrɛ k'aw ye aw b'a sago sɔrɔ wa i bɛ kule la sisan a tɛ ɲini ka san kelen bɔ mun changera i bɛ kuma la sisan bientôt 1 an i taara goyo ni jabaw feere renouveau la ye a wolola mun na sokɛ de b'a nɔ na asimi b'a nɔ na barika bɛ aw la ala bɛ aw sago kɛ yan i bɛ ka kuma ni ŋaniya jugu denya de i bɛ ka kuma ni fɛn ɲini de i bɛ mɔgɔw de ka baara la mɔgɔ mun y'a faso ci e kuma tɛ bɔ i ka silipu ça veut dire que e kuma tɛ bɔ i da kɔnɔ ka se i ka silipu ma kuma min i b'a bu i da kɔnɔ a tɛ bɔ i da kɔnɔ ka se i ka silipu ma silipu yɛrɛ bɛ se ka don nin na woro belebeleba in silipu bɛ se ka don nin na fo n'i ye bɔrɔ kala k'a don nin ku la jugu sago mɔgɔ lahara jugu sigilen bɛ journalisiw wele su ni tile da baarabadenya la mɔgɔw da la yen nɔ i n'i kɔnɔ baarabaden sunkuru ba retraitelen i fan bɛɛ wo n k'i sɔrɔ nin ko i k'u fasa a ye mɔgɔw tɔɔrɔ juguya ta ɲini hasididenya o de barika bonyana jamana in kɔnɔ o de ye jamana in ci mɔgɔ si mago tɛ jamana la n ka n ta sɔrɔ ka dun a banna ni min m'a ta sɔrɔ o bɛ kɛ kafiri ye jamana bɛ ci cogo min na o b'o de ɲini mɛ waati tɛmɛna pewu n'a ka di min ye k'a kɛ jamana fɛ n'a man di kana kɛ jamana fɛ bɛɛ bɛ tiɲɛ ni nkalon don ka bɔ ɲɔgɔn na miliyari sɔnna e tun bɛ mɔgɔ minnu kɔ olu de y'an faso ci san 2 denmisɛnninw ma taa kalan na e tun bɛ lahara de yan dɔkitɛriw taara grève la tile 40 mɔgɔ 1000 kɔ de sara e tun bɛ lahara de yan ni mali ko tun don depuis o don an tun bɛ ye anw ye kɛlɛ kɛ o don de kana bila bi la mɔgɔw bɛ anw dɔn depuis kunu faso tun bɛ cogo min na an bɔra ka kɛlɛ kɛ depuis o don kana bila bi la o de la mɔgɔw dalen bɛ anw na e tun b'i ta sɔrɔ mali cira i ma kuma tɛ ogo sago munduru juro suratu tun bɛ sa Karimu Keyita yɛrɛ da bara ko hali k'u su ta kana di u somɔgɔw ma ko fɛn tɛ yen e ɲa mɔgɔ den bɛ na kuma bi an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ RPM mɔgɔw de ka gɛlɛya don an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ i bɛ ka mɔgɔ minnu dɛmɛ bi ko an ka taa élection na olu de y'an se bi ma ni olu tun tɛ essence sɔngɔ tun tɛ gɛlɛya ni olu tun tɛ tulu sɔngɔ tun tɛ gɛlɛya ni olu tun tɛ maliyɛndenw tɛ taa tunga la sini n bɛna nin bɛɛ jouer wari hakɛ min sɔnna n bɛna bɛɛ jouer yan o wari n'o dira mali ma bi mɔgɔ bɛ taa tunga la hali ni tulu litiri kelen kɛra 1 million de bilahi an b'a san ka di maliyɛn bɛɛ ma o ye wari min suɲɛ hali an ka tulu litiri kelen kɛ 1 million ye o ye wari min suɲɛ n'a nana n'a ye maliyɛnden bɛɛ bɛ tulu sɔrɔ k'a firi ala jugu i bɛ ka kuma ni nkalon de ye i tɛ ka kuma ni danbe ye wa i bɛ bo fara ka dɛsɛ i kumakan pa paga asimi b'a nɔ na sokɛli b'a nɔ la n'a bɔra u sago la don min na u bɛ taa élection na wa hali n'an taara élection na aw jigi dalen bɛ mɔgɔ minnu kan olu si tɛ na tuguni c'est fini mali kura de bɛ jɔ ni asimi bɛ taa a b'a di a jɛɲɔgɔn ma ni asimi bɛ taa a b'a di a kɛrɛfɛ mɔgɔ ma politicien mɔgɔw ka sonyɛni kɛ ka jamana ci o ka tila tun ko bɛ ko o tuma danga de b'an ko k'an ka nafolo suɲɛ an b'a dɔn ko karisa de ye zon ye an b'a dɔn ko karisa de la ka kɛ minisiri ye mɛ a tile an ma hɛrɛ sɔrɔ an ma foyi sɔrɔ o ka tila ka na o tuma ala y'ale da minɛnzɛn anw gɛngɛ yan n'o kɛra dɔrɔn danga de bɛ anw kɔ ni mɔgɔ ye sonyɛni kɛ i kan ka taa kaso de la wa hali bilakoro ka bɔgɔ man ka kalifa i la a bɛ an ka constitution kɔnɔ peine de mort k'i faga siɲɛ kelen kɔ k'i siya bɛɛ latunu ni mɔgɔ ye jamana nafolo suɲɛ i kan ka minɛ de k'i faga kuma ma se k'e ka segin ka na aw mara aw ka segin ka na aw mara n'o kɛra bilahi ne yɛrɛ bɛ bɔ maliyɛnya bilahi n bɛ segin ka taa n fa dugu la Côte d'Ivoire je suis ivoirien Côte d'Ivoire nationalité bɛ n bolo ni nin zone ninnu kɛra ɲɛmɔgɔ n bɛ Mali bila pewu parce que nafa foyi t'anw ka kɛlɛ la tuguni i sigi ju kan an tɛ taa élection na dɛ an bɛ t'i ba de fasa ka firi ala jugu nkalon tigɛlaw ta ɲininaw sunguruba retraitelen mɔgɔ jugu si jugu mɔgɔ halakiliw kafiri jahanama kɔnɔ denw kɛlɛ bɛ ka kɛ ni danbe de kɛlɛ bɛ ka kɛ ni nkalon de ala jugu sigilen bɛ n'a kɔnɔ baarabaden ye muso cɛ jugu bɔ baara ni kɔnɔ bɛɛ kelen ye jɔn mago bɛ e la e sara i balola mɔgɔ ka sira b'i la da nɔgɔlen kasa bɔlen k'a firi maa firi ni e ta ye maliko ye ala ka sanpɛrɛn jigin kan
ni e ta ye hɔrɔnya kɛlɛ de ala ka ne ta ye fantanw dɛmɛli de ala kana ɲɛ da kira kan fɛn ɲini don ani kafiridenya ni juguya mɔgɔ minnu bɛ bi olu tɛ wari di mɔgɔw ma olu b'u faso de fɛ wari i bɛ ka tun bɛ wari i bɛ ka tun bɛ ka wari min ta ka di aw ma aw tun bɛ taa sigi sumu ni fɛn na n'o donna ji la mɔgɔ joli bɛ hɛrɛ sɔrɔ n'o donna sira la mɔgɔ joli bɛ hɛrɛ sɔrɔ n'o donna kɛlɛkɛminɛn la mɔgɔ joli bɛ lakana o de bɛ Asimi kunkolo la Asimi ka wari tɛ jama de ka wari don jamana de ka wari don i bɛ tile ka kule fo k'i bo dingɛ dayɛlɛ dɔrɔmɛ kelen tɛ d'i ma i bɛ tile ka kule i y'a faamuya b'a la fo k'i bo dingɛ dayɛlɛ dɔrɔmɛ kelen a tɛ d'i ma race balayira di l'homme tranquille depuis Paris bana jugu fura ye fura jugu de nin kuma sugu ninnu de kan ka nin kafiri ninnu kan ka minɛ de k'u ju ci ni olu nɛnɛ o tɛ baasi ye bana jugu fura ye fura jugu ye ninnu ye anw tɔɲɔ n'u tun bɛ ka kɛlɛ kɛ ni tiɲɛ ye là d'accord mais ninnu de y'an faso ci yan ka wari minɛ a ka zon o ni zon bɛɛ tun bɛ parti kelen na IBK ka parti tun bɛ 1 milliard d'État chaque année IBK ka parti 1 milliard a bɛ forage joli fantanw ma o de tigɛra Sogɛli y'o de tigɛ Asimi y'o de tigɛ wari tɛ di parti politique foyi ma Mali kɔnɔ tuguni wari min bɛ di u ma a bɛ di an ka sɔrɔdasiw ma o k'an lakana wari min bɛ di u ma a bɛ don ji la wari min bɛ di u ma a bɛ don sira la ewa mɔgɔ n'i ka parti politique fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ n'i ka mɔgɔ tɛ se 3 millions ma n ka cɛ c'est pas la peine foyi an b'a ci bobo parti politique ko yɛrɛ bɛna dabila Mali kɔnɔ pewu n bɛ bɔ kuma la yan ka bɛɛ lajɛlen fo a balimakɛ dɔ Arasi Balayira Zeska mete n ka foli beleba bi ye mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kɔnɔ k'aw bɛɛ tu fo an bɛ ɲɔgɔn bolo a b'a partager o y'an ka page ninnu fana bɛɛ minɛ u y'a bɛɛ ta tiɲɛ u tɛ an kunkolo de fɛ parce que an bɛ tiɲɛ de fɔ an bɛ Asimi fɛ an bɛ Mali fɛ a mɔgɔ bɛ k'i faso défend bi u t'i fɛ mɔgɔ ta ye tiɲɛ ye ni kumana a b'u tɔɔrɔ page bɛɛ bɛ ka minɛ n ye nin page dayɛlɛ harama min ye aw b'a partager a b'a tigɛ a b'a bila groupe sanfɛ voilà n'a digira mɔgɔ min na e sɔnkolon don n bɛ Air Nouveau comment ça s'appelle n bɛ Sori fo Air Nouveau Sori n bɛ Sori fo i y'a faamuya bala n bɛ Fanta ko Fanta mun yɛrɛ kaba ka musonin n b'o fana fo mais n tɛ kaba fo dɛ voilà n bɛ Air Nouveau musonin Fanta Tumuta n ka foli beleba b'i ye n bɛ Sori fana fo Air Nouveau kɔnɔ ninnu de ye hɔrɔn ye sinon a tɔ bɛɛ pa paga Sori n ka foli beleba bɛ Sori ye Air Nouveau kɔnɔ n'a kumana i b'a dɔn ko faso kanu b'a la n'a kumana i b'a dɔn k'a kumana tiɲɛ de kan an bɛ Sori fo ka waleɲuman dɔn ka Nura FM fo ka DJ Masi fo ka fasoden ɲuman bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ ta ye Mali ko ye i bɛ n dusukun kɔnɔ n'ensemble i bɛ yan an tɛ mɔgɔ ko dɛ an bɛ Mali de ko ye wa an tɛ tugu mɔgɔ kɔ banna pewu depuis an ye rasa bila an tɛ tugu mɔgɔ kɔ n'i ye faso jɔ bila an b'i bila ni mɔgɔ min nana k'a yɛrɛ kɛ maliden ɲuman ye k'a bɛ Mali jɔ an b'a dɛmɛ n'a kɛra nkalontigɛla an b'an sen fila kɔnɔ ni mɔgɔ wɛrɛ fana nana k'a ta ye tiɲɛ an bɛ tugu a kɔ n'an y'a dɔn ko hɔrɔnkolon don an b'a ju ci ka bɔ yen k'an ka jamana jɔ an bɛ taa ten de n'i ma ɲi an b'i bɔ yen an bɛ dɔ wɛrɛ ta c'est comme ça an tɛ mɔgɔ kɔ dɛ mɔgɔ mana na ko e ye hɔrɔn ye k'i b'an ka jamana fɛ an b'i essayer fɔlɔ k'i nɛnɛ ni kɔgɔ b'i la ni kɔgɔ t'i la an b'i ku gɛn ka bɔ yen voilà balimakɛ dɔ Arasi Balayira on ensemble big respect à vous tous grand frère Ali Boune n ka foli beleba b'i ye merci beaucoup an bɛ ɲɔgɔn bolo